बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी किस्त नंबर 3 शुरू हो रही है। 2 किस्तें इससे पहले हमारी कंप्लीट हो गई हैं और आज की किस्त में देखते हैं कि जब पता चलेगा रुबदा को कि उसकी शादी बादल खान से हुई है तो उसका रिएक्शन क्या होगा और वे क्या करेगी। चलें देखते हैं। रोने से इसकी हालत और मेकअप दोनों ही हाथ से खराब हो चुका था। रात का फंक्शन था, न जाने मुझसे कहाँ लेकर आए थे। इसे बस यही लग रहा था कि एक लंबा तवील सफर तय करके वैसे आरामदेह कमरे में पहुंची थी। सारा रास्ता वो लंबा सा घूंघट किए बैठी रही और गाड़ी से उतरते ही कहीं हाथों ने इसे सहारा दिए। इसे लंबे घूंघट में बिस्तर पर लाकर बिठाया। वीडियो ना ही तस्वीर का शोर। कुछ देर बाद एक लड़की अंदर आकर इसका मेकअप दुरुस्त करके गई थी और कुछ पुरसुकून होकर बैठी थी। कुछ टाइम गुजरा था, चूंकि इसके पास घर के मिलकियों में से कोई भी नहीं आया था, ना ही कोई रस्म निभाई गई थी और ना ही आम दुल्हनों की मान तवाज़ा की गई थी। कमरा अच्छा खासा खुला कुशादा था, बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। बिस्तर और फर्श पर फूलों की सजावट जरूरत थी। इसने सर बेड की क्राउन से लगाकर कंबल अपने ऊपर डाल लिया। ये सर्दी का मौसम था और इस कमरे में हीटर ऑन होने के बावजूद सर्दी महसूस हो रही थी। इतराफ में देखते हुए ड्रेसिंग के शीशे से झांकता अपना अक्स को देखकर चूंकि क्या मैं हूँ। सभी इसकी बेपनाह तारीफ कर रहे थे। इसी समय इसे अपने आप पर बहुत दिलफरेब और प्यार लगा। इसने आज तक सादगी को ही महलूस खातर रखा। जिंदगी में पहली बार इतनी सजी सनवरी थी। बकौल शारका के ससुराल के आए जेवरात और लिबास का कमाल है सारा। रूप क्यों ना आता हर, पता नहीं इसका शरीके सफर कैसे मिजाज और आदात का मालिक होगा। कमरे की सजावट देखकर तो इसकी ज़ौक़ का अंदाज़ा लगा ही चुकी थी, मगर खुद कैसा होगा वो अंदर से सख्त घबराई हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ तो वो जहाँ थी वहीं थम गई। दरवाजे के नाप घुमाकर आने वाले के तस्वर से ही इसका सर झुक गया। पूरे बदन पर एक मासूम सी कपकपाहट तारी होगी। इस कदर रवायती माहौल में इसका रवायती अंदाज था। रुबदा आने वाले सरगोशी में बकारा तो अंदर की आवाज़ों से नबदर आवाज़ इसकी पगार ही न सुन पाई थी। मर्द सर मजीद झुक गया था। आंखें खुद बखुद हया के बोझ से बंद हो गई थी। आने वाले इसके बेहद करीब इसके पास बैठ चुका था। इसने इस्तेहाक बड़ी गहरी निगाह इस पर भरपूर सजे और वजूद पर डाली, जिसका सारा वजूद आने वाले लम्हात के तस्वर से ही लरज़ रहा था। बादल खान मबहूत सा देखने जा रहा था। कब कहाते होंठ, लरसी पंख गए सहर तराज चेहरा और बेद मजनू की मान का कपाता वजूद। क्या रोहे ज़मीन में इससे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश वजूद आज कहीं होगा। और इन लम्हों के सहर ज़दा कैफियत में जिगड़ गया। सारा को इसने पसंद किया था, इसकी किरदार व अखलाक की वजह से, और फिर इसने इससे बेपनाह मोहब्बत की थी। मगर सामने बैठे वजूद ने इसे तो इसकी अपनी ज़ात से ही गाफिल कर दिया था। तो कैसे इसके हुसूर के लिए बीवी जान के सामने गड़गड़ाने पर मजबूर हो गया था। किस तरह इसने माँ के सामने अपने तमाम गुनाहों का इतराफ़ किया था। कैसे हर सजा झेलने को तैयार हो गया था और अल्लाह को शायद इस पर तरस आ गया था। अपने तमाम जुर्म कबूल करने के बाद अदा करने की बागी थी अदा बागी थी या क्या। इसकी जोली बढ़ दी की थी और फिर कैसे तमाम मरहले बआसानी तय होते चले गए थे और अभी तक हैरत ज़दा था। वो तो इसका सामना करने से और ज़्यादा था। इसकी नफरत बड़े इजहार से डर रहा था और डर रहा था अगर इसने इसे ठुकरा दिया, इसे दुत्कार दिया तो कैसे ये बोझ सह पाएगा। और अब इसकी ये बंद आंखें इसको तलस्सम की मांद अपने शहर में जिगड़ रही थी। इसने बेहद वाहिलानापन से इसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में सिमट लिया था। रुबदा, इसने एक दफ़ा फिर हिम्मत की थी और आवाज़ कदरे बुलंद थी। रुबदा, जिसका पूरा वजूद इस लम्हे कान बना हुआ था, जिसकी समातों पहले ही मुंतज़िर थी, इस पकार पर चौंक गई। अजीब मैशर बरपा हुआ था इसके अंदर। इसने फौरन घबराकर आंखें वाकी, मगर आंखें फट जाने की हद तक फैल चुकी थी। मुंह खोले आंखें फाड़े वह बादल खान को देख रही थी। बादल खान, इसके लबों ने हरकत की और एक घटी घटी आवाज़ पूरे माहौल में छा गई। नहीं, वो बेयकीन थी। रुबदा, इसके तासर से डर कर बादल खान ने फौरन पुकारा और वो जैसे होश में आ गई। इसके हाथों को फौरन झटक दिया। तुम, वो जो दस्कार जाने से डर रहा था, इसी लम्हे इसकी आंखों में वही नफरत देख रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? अगली बार खौफजदा होकर पूछ रही थी। वो शायद इसी पर यहाँ कबूल नहीं कर पा रही थी। रुबदा ने फिर पुकारा तो वो चीख उठी, प्लीज़ निकल जाओ यहाँ से। देखो क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अभी मेरा शोर आ गया तो वह बादल खान की मौजूदगी किसी और ही रंग में ले रही थी। एकदम रो पड़ी। रुबदा, यहाँ किसी को भी नहीं आना। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो। यहाँ सिर्फ मुझे ही आना था। और पल में इसकी कैफियत समझा था। इसके अल्फाज ने गोया रुबदा के हवास पर बम फोड़ा था। वो एकदम नफी में सर हिला गई। नहीं, झूठ है ये। इसका नाम अली था। शारका और मामा ने इसका नाम अली बताया था। मेरा मुकम्मल नाम बादल अली खान है। यही मेरा पेपर नेम है। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा इनकार किया हो, उससे मेरा मुकम्मल नाम नहीं बताया था।
نکاح نامے پر بھی میرا نام یہی درج تھا. تم نے شاید غور نہیں کیا. انکشاف کو یہ بم پہلے سے زیادہ تکلیف دہ تھا. نہیں، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر گمگسی رہے گی. اس سے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی تھی، اسے دھوکہ دے سکتی تھی، مگر اس کی فیملی نہیں. میں یہ سچ کہہ رہا ہوں بی بی جان. میں تمہاری والدہ سے ملی اور پھر ان کو ساری حقیقت بتائی. اغوا سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اور صرف وجہ بھی. انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو بی بی جان نے تمہارے رشتہ مانگا. پھر انہوں نے چند دن بعد تمہاری بہن اور بہنوئی سے بات چیت کر کے ہمیں ہاں کر دی تھی. 2 دن پہلے تمہاری والدہ اور بہنوئی ہاں کر سارے علاقے والوں سے ملنے کے بعد شادی بھر کے نکاح کی تاریخ طے کر کے گئے تھے. بس تم سے چھپایا تو کہ تم انکار نہ کرو، اور ہمیں بھی کہہ دیا کہ شادی تک تم سے حقیقت نہ بیان کی جائے. شادی کے بعد تم خود ہی جب حقیقت جان لو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اوہ میرے اللہ! وہ ایک دم بستر پر سے اتر آئی. اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ پھٹ پھٹ کر روئی. تم لوگ اتنے گھٹیا ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تم نے پہلے جو کچھ بھی کیا، میں چاہتی تو تمہارے خلاف کچھ کر نہیں سکتی تھی، مگر میں زبان سے سیدھ گئی. اور اب اتنا بڑا دھوکہ! تمہیں اس دنیا میں کوئی اور نہ ملی برباد کرنے کے لیے. بے دردی سے گجرے نوچ کر اس نے قالین پر پھینکے. اپنے دونوں ہاتھوں کو زیور سے آزاد کیا تھا. رک ادھر بیٹھو پلیز، میری بات سنو. ایک دفعہ تم ساری حقیقت جان لو، پھر تم خود جو بھی فیصلہ کرو گی میں ماننے کو تیار ہوں گا. اس کے اس ری ایکشن پر واضح خان نے آگے بڑھ کر کہتے ہی اس کی کلائی تھامنی چاہیے تھی، مگر اورا نے بری طرح اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پیچھے دھکیلا تھا. خبردار، مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا. تو ایک قدم بھی اب میری طرف مت بڑھنا، ورنہ کھڑے کھڑے اپنی جان دے دوں گی. یہ تمہاری لے لوں گی. وہ دو دہاری تلوار بنی کھڑی تھی. اس کی کیفیت بڑی غضبناک تھی. وہ گمسم رہ گیا، گویا وہ جتنی بازی ہار گیا تھا. وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایک ایک زیور نوچ رہا تھا. ہر چیز بستر پر پھینکتی گئی. پھر نفرت سے بڑی نظروں سے بازل خان کو دیکھتی اپنے آنسو صاف کیے. میں اب یہاں ایک پل نہیں رکوں گی. میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تم لوگوں نے. نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت ہے مجھے تمہارے گٹھے پن سے اور تمہاری کمینگی سے. مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہے. وہ زہر اگل رہی تھی اور بازل خان کو لگا وہ مزید ضبط نہ سہہ سکا. پلیز ربدا، اسٹاپ اٹ. یوں جذباتی مت ہو. پہلے میری ساری بات سن لو، حقیقت جان لو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حقیقت جان لو، پھر جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا. مجھے تمہارے مزید کوئی جھوٹ نہیں سننا. مجھے ایک بات یاد ہے، تم میرے مجرم ہو، بے قصور مجھے اغوا کرنے والے، میرے باپ کے قاتل، میری فیملی کی بربادی کے ذمہ دار بے حس بے ضمیر انسان ہو. بس وہ قالین پر بیٹھ کر رو رہی تھی. میں نے جتنی تم سے نفرت کی ہے شاید کبھی کسی وجود سے کی ہو. میں نے اللہ سے اپنے برباد کرنے والے کی بربادی اور موت کی دعائیں مانگی تھی. کتنی روئی تھی تمہارے سامنے، تم سے رحم کی بھیک مانگی، مگر تم تو مجھ پر ترس نہ آیا. میں نے تو اللہ سے انصاف کی بھیک مانگی تھی، اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. دنیا کا سب سے زیادہ ناقابل نفرت، گٹھیا، ذلیل اور بے ضمیر فروش انسان عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دیا. وہ اس کے الفاظ پر اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا تھا. تبھی وہ تیزی سے اٹھی اور بغیر اس کی طرف دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی. اس وقت اسے رات کے اس پہ کسی کی پرواہ نہ تھی، اپنی نہ ہی بازل خان کی. اتنی دیر سے خود پر کنٹرول کرتا بازل خان حقیقت صورتحال گھبرا کر بگڑنے کے خدشے سے چون کر سیدھا ہوا. ربدا ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ ایک دم اس کی راہ میں حائل ہوا. ربدا نے اپنا راستہ روکنے جانے پر اسے تشدید نظروں سے گھورا. آنکھوں میں سوائے نفرت کے جذبات کچھ بھی نہ تھا. تمہاری بیوی جان سے یہ پوچھنے کی دعوے تو بڑے بڑے کر کے لائی تھی، مگر ایک یتیم بے سہارا لڑکی پر یہ ظلم توڑتے انہیں خوف خدا نہ آیا. تو تمہارے بابا صاحب سے یہ حساب مانگنے جا رہی ہوں کہ اس علاقے میں تو بڑے عامل، منصف مزاج، رحم دل مشہور ہیں. اپنے علاقے سے نکل کر ان کی نظریات کیوں بدل گئے ہیں؟ کیا وہ بھی بیٹے کے قصور میں برابر شریک ہیں؟ بیوی جان تو ساری صورتحال جانتی تھی، اور انہوں نے اپنی فہم فراست سے اس معاملے کو صرف اپنی ذات محدود رکھتے نہ صرف اس معاملے سے معاف کیا تھا بلکہ اس کی تمام راہیں صاف کی تھی. بابا صاحب تو سرے سے ہی بے خبر تھے. اصل معاملہ تو بی بی جان اور ربدا کے والدہ اور بہن بھائی کو پتا تھا، دوسروں سے پوشیدہ ہی رکھا گیا تھا. اگر ربدا اس پر سے بابا صاحب کے پاس پہنچ گئی، آگے کی صورتحال وہ سمجھ سکتا تھا کہ بابا صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا. پہلی فرصت میں اسے تمام تعلقات توڑتے انہوں نے اسے ہوے سے نکال دینا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کے ظلم کی فرصت سننے کے بعد بی بی جان کی بھی شامت آ سکتی تھی، اور اپنی وجہ سے بی بی جان کو اور کسی عذاب سے دوچار نہیں کر سکتا تھا. ربدا پلیز، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں. بابا صاحب قطعی لا علم ہیں، بلکہ بی بی جان کے علاوہ باقی سب بے خبر ہیں. تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی. جو بھی معاملہ ہے آرام اور سکون سے ادھر بیٹھو اور مجھ سے سنو. تب بھی تم مطمئن نہیں ہوتی تو تمہارے فیصلے کو مقدم جانوں گا. پلیز ربدا، مجھے تمہارے کوئی جھوٹ نہیں سننا. بھلا قاتل بھی کبھی خود کو قاتل کہتے ہیں؟ بازل نے لب بیچ لیے. تم میری بات نہیں سنو گی. وہ ایک دم اس صورتحال سے اکتا گیا تھا. زنج ہو کر پوچھا. نہیں. اتنا پتھریلا اور سخت انداز تھا کہ وہ چند ثانیے تک اسے صرف دیکھتا رہ گیا. اوکے، ایز یو وش، بٹ تم بابا صاحب یا حویلی میں کسی سے بھی ایک لفظ بھی نہیں کہو گی. وہ بھی آخر مرد تھا، کب تک برداشت کرتا. اپنی پرانی جون میں لوٹ گیا.
वार्निंग देता अंदाज था। मैं क्या कहूँगी इन्हें जो तुम इन्हें खुद बताओगे कि तुमने कुछ कर चुके हो। मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊँगी, ये याद रखो। इसने वही अंदाज था। बादल इसे गुमसुम अंदाज में देखता कि यानी वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार न थी। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, कोई भी नहीं बात नहीं। सुबह मैं अपनी फैमिली वालों को बुलवा लूँगी, फिर जो बात होगी तुम्हारे बाबा साहब और मेरे दरमियान होगी, सबके सामने। इसका अंदाज़ा कतई दातालक वाला था। बादल हाल कुछ देर खड़ा रहा, इसके तेवर देखता रहा और फिर सर हिला कर कमरे से बाहर निकल गया। वो कुछ देर तो खड़ी देखती रही, फिर दरवाज़ा ला करके कालीन पर बैठ कर शिद्दत से रो दी। इस वक्त सर्दी जैसे हर एहसास से बेनियाज होकर सिर्फ रो रही थी। इसने सुबह सुबह मम्मा को कॉल की थी और मम्मा तो सारी रात सो ना सकी थी। वो रबदा को अच्छी तरह जानती थी, इन्हें तो रात में ही इसकी कॉल की धोखा थी। मम्मा, आप सब ने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा किया, धोखे से इस शख्स से मेरी शादी करवा दी जिससे मैं नफरत करती हूँ। क्यों किया आपने ऐसा? सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती थी, मगर आपने क्यों किया ऐसा? वो सारी रात रोती रही थी और अब सुबह सुबह ही कॉल कर ली। बेटा, वो शख्स इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। इसने तुम्हें बताया नहीं कि इसने तुम्हें क्यों अगवा किया था। जवाब मम्मा के अल्फाज को हैरत ज़दा रहेगी। मम्मा इसकी बजाय इस शख्स की फेवर कर रही है। मुझे कोई झूठी दास्तान नहीं सुननी। मेरे लिए जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, वो मेरे बाप का कातिल है, रसवाइयों में धकेलने वाला है। इसकी वजह से हम घर से बेघर हुए, दूसरे लोगों के घर में रहने पर मजबूर हुए। इसने जिसके भी कहने पर जिसके भी साथ मिलकर जो भी किया, मेरे लिए वो जालिम और सफाक इंसान है, जो मुझे रहा करने के बाद मुझे अजीब देता रहा, मुझे पल पर मर जाने पर मजबूर करता रहा। बेटा, इसकी बात सुन लो, फिर फैसला करना। मम्मा ने सिर्फ यही कहा था, मुझे कुछ भी नहीं सुनना और मुझे इधर भी नहीं रहना। आप शार्क और सरफराज आए, मैं आप लोगों के इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे वापस आना है बस। मेरा इस शख्स से सिर्फ नफरत का ताल्लुक है और किसी ताल्लुक को मैं एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह जज्बाती थी। एक बात तुम मेरे ध्यान से सुनो राबता, तुम्हारी बात से अंदाज़ा हुआ तुम अगवा करने वाले के बारे में जानती थी। तुमने बेशक धमकी के खौफ से पुलिस और लोगों से ज़रूर छुपाई, मगर हमसे तुमने एक लफ्ज़ न कहा। इसके बाद तुम इस शख्स के इलाके में जॉब करने लगी, तुमने तब भी कुछ न बताया। क्यों? बेटा, मैं माँ हूँ, इस शख्स की माँ ने, जिसने मेरे पास आकर मेरे हाथ तमाम गुनाहों को कबूल किया और इस शख्स ने मेरे पाँवों थाम कर माफ़ी मांगी। इस वक्त में क्या कोई पत्थर भी होता तो पिघल जाता। मैंने माफ़ कर दिया। रह की तुम्हारे पापा की मौत, तो इंसान को अपने वक्त पर ही मरना है, बेशक बहाना कुछ भी बने। वो हार्ट अटैक का शिकार हुए थे, मैं बीमार औरत हूँ। वो शख्स तुम्हारी कदर करता है, तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता था। मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत व एहतराम देखा था और फैसला कर लिया था। अब भी तुम इनकार करती हो। या याद रखना, मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। मैंने आज तक तुम्हारी हर फैसले को अहमियत दी है, हर मामले में तुम्हारी फेम व फरासत को अवलियत दी है। ये मेरा फैसला है। तुम इनकार करोगी तो मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। मैंने बहुत इज्जत और मान के साथ तुम्हें वहाँ रुखसत किया है। अगर तुमने गुस्से और जज्बात से वहाँ से निकल भी आती हो तो फिर मुझसे रब्ता नहीं करना। बेटा, मैं माँ हूँ, तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकती। अभी तुम जज्बाती हो रही हो, मगर वक्त फैसला करेगा कि मैंने अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान ढूंढा है। वो हैरत से सुन रही थी। ये इसकी मामा के अल्फाज थे। कैसा धमकी अमेज अंदाज था। वो शख्स को इसके लिए बेहतरीन कह रही थी, जो इसकी निगाह में दुनिया का सबसे बदकिरदार बदतरीन इंसान था। तुम्हें अगर मेरी इज्जत का कोई पास है तो चंद दिन वहाँ रह कर गुजार लो। चंद दिन बेटा, अगर तब भी तुम्हें लगे कि वो लोग गलत हैं, कोई शख्स गलत है, इसका किरदार गलत है, तो तुम जो भी फैसला करोगी मैं मानूंगी, मगर अभी नहीं। तुम हमें वहाँ दोबारा आने को नहीं कहोगी। तुम आराम व सुकून से वहाँ कुछ अरसे गुजारो, इस शख्स को अपनी अच्छी तरह परखो। तब भी वो गलत हुआ तो मैं खुद तुम्हें आकर वहाँ से ले जाऊंगी, मगर इस वक्त नहीं। और अगर मैं दुरुस्त ठहरी और वक्त ने साबित कर दिया कि आपका फैसला गलत है, तो फिर आप मुझे इधर रहने पर मजबूर नहीं करेंगी। मैं तब एक पल भी नहीं रुकूंगी। ठीक है, मगर मुझे यकीन है तुम सारी सूरत हाल जानने के बाद बादल को इंसाफ के साथ जस्टिफाई करते हुए हमारे फैसले को कबूल कर लोगी। बस कुछ दिन इंतज़ार कर लो और बादल को सुन लो। वो जो कहता है वो सुनो, गलत नहीं है। मामा के बेपनाह यकीन पर इसने लब पीछे सेल ऑफ कर दिया था। यानी मामा की ख्वाहिश के मुताबिक इसे कुछ अर्से मजीद अपनी जान अजाब में डालने होगी। इसने बेबसी की गहरे एहसास से दो चार होते अपने सर अपने हाथों में गिरा लिया था। मामा की वजह से वो मजबूर हो गई थी। वो जानती थी मामा जितनी नरम हो और सादा मिजाज हैं, बाज़ मामलात में इतनी ही साते। शारका सरफराज फ़ोन करते रहते थे। शादी के 3 दिन गुजर चुके थे। अस्पताल फ़ोन करके इसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी थी। शादी के चौथे दिन वो अस्पताल जाने को तैयार हो रही थी। तैयार होकर वो आखिरी बार आईने में अपना
तनकीदी चादर लिया, सादा हल्की गुलाबी लिबास जिसके ऊपर हल्का हाथ का नफीस सा काम हुआ था। इसके दिलकश सरापे पर यह रंग बहुत जच रहा था। पैरों में हम रंग जूते थे और जुल्ली के नाम गले में सिर्फ लॉकेट था। ये शादी की अगली सुबह इसे बीबी जान ने पहनाया था, जो कि इस वक्त इसकी गर्दन पर मजहू जज रहा था। वह मुतमिन होकर पलटी तो बादल खान को कमरे में दाखिल होता देखकर इसके खूबसूरत नकुश नफरत के सायों से और भी तक्के हो गए। लब बीच कर वह वार्डरोब से अपनी चादर निकालने लगी। इस रात के बाद दोनों में बातचीत बंद थी। बादल खान ने इसे देखकर चौंका। ये कहाँ की तैयारी है? रुबदा ने चादर ओढ़कर एक टेढ़ी निगाह से डाली। शक्ल अदूदा लिबास लिए वो शायद अभी अभी ही आया था। इस रात के बाद वो रात को बाहर ही कहीं सोता था। कहाँ इसके जाने की बला। मैं तुम्हारे सवाल व जवाब की पाबंद नहीं, जहर खान दर्जे में कहते इसने इधर उधर देखा। रात को ही अम्मी के हाथ से साथ लाए बैग से सामान निकाल कर बाहर रखा था। न जाने बैग कहाँ रख दिया था। ये बैग वह अस्पताल लेकर जाती थी। बहसीदी शोर में जरूर पूछने का हक रखता हूँ, तुम हवेली में मेरी बीवी की हैसियत से रह रही हो। ये तुम्हारा शहर नहीं, हर मामले में पूछा जाता है। पिछले 3 दिनों की बर्दाश्त एकदम कम पड़ गई थी। बेपनाह कड़वाहट से हाथ उठाकर बावर करवा दिया था। मैं तुम्हारी इस हवेली की किसी भी कानून की पाबंद नहीं हूँ। वो तलखी से कहकर ड्रेसिंग के दरवाजा गंगालने लगी थी। एक दराज से इसे अपना बैग मिल गया। बैग निकाल कर खोल कर देखने लगी। ये इसका महसूस बैग था, वो जो अस्पताल लेकर जाती थी। इसमें इसकी मतलूबा तमाम अशिया मौजूद थी। जिप बंद करके सर उठाया। अस्पताल जा रही हो? इसे किसी भी तरह से बताने पर मादा ने देखा। बादल खान ने खुद ही पूछा था। मिस्टर बादल खान, यू डो नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल, आई डोंट एक्सेप्ट ऑफ यू एनी राइट। रुबदा डेस अस टू मच। वो एकदम फुट भरा। दरमियानी फासला बुर करते इसका बादल थाम कर गुस्से से कहा। वो इस इकदाम के लिए तैयार नहीं थी। एकदम लड़खड़ाकर बेतवाजन हुई थी। खुद को गिरने से बचाने के लिए इसे बादल खान के ही वजूद का सहारा लेना पड़ा। क्या बदतमीजी है, वो उससे सब बोली थी, मगर दूसरी तरफ तो परवाह ही ना थी। तुम्हारी ये जफरी बातें और जुमले मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ये सब अगर तुम्हें ये सब कबूल नहीं तो छोड़ क्यों नहीं जाते? जब तक तुम मेरे खानदान में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद हो, मैं तुम्हारे हर मामले में बोलने और इंटरफेयर करने का हक रखता हूँ। और सख्ती से कह रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी और साथ ही दरवाज़ा खुला था। खुले दरवाजे से भी जान अंदर दाखिल हुई थी। बादल खान ने सरस से इसका बाजू छोड़ा तो वह खतरनाक तेवर लिए एक तरफ हो गई। तुम कहीं जा रही हो बच्चे? इन दिनों के दोनों के तेवरों से अनजान बीबी जान ने इसे यूं तैयार श्यार खड़े देखकर पूछा। रुबदा पूरी जान से सिलक उठी। मैंने रात ही आपको बताया था, मैं सुबह से अस्पताल ज्वाइन कर रही हूँ। बात करते हुए लहजे की तलखी पर काबू न पा सकी। बादल ने इसे गुदगुड़ा। हाँ, मुझे याद आ गया, तुमने बताया था रात में। फिर उन्होंने बादल खान को दिखा। बादल, तुम्हारे बाबा साहब शहर जा रहे हैं। रात उन्होंने तुम्हें जो फाइल दी है वो कहाँ रखी है? वो मांग रहे हैं। वो तो मैंने आपकी साइड दराज में रख दी थी। रुबदा इन दोनों से अनजान खड़ी रही। बादल के जवाब पर उताकर इसे देखते बीबी जान को देखा। मैं जाऊँ बीबी जान, मुझे देर हो रही है। यहाँ हवेली में हर काम के लिए बीबी जान या बाबा साहब की इजाज़त दरकार थी। अगर वो मुतमिन होते तो इसके लिए अच्छी बात है। चूँकि वह सरे से ही सबके खिलाफ थी तो इसका माहौल दस्तकरे करार देती थी। हाँ, क्यों नहीं। आज शादी के बाद पहला दिन है। बादल पुत्र, तुम खुद बच्ची को छोड़ के आओ। हमारी हवेली की इज्जत है ये। अब तन्हा क्यों जाए? इसके सर पर शफकत से हाथ फेरे इजाज़त देकर साथ ही बादल को ताकीद भी कर दी और रुबदा के अंदर तक करवाहट घुलती चली गई। हवेली में क्याम को इस हफ्ता होने का था। इस सारी हवेली में इसकी दिलचस्पी की इजाज़ सिर्फ अनीक था और बाकी सारा वक्त अस्पताल में गुजार कर आती थी तो सिर्फ अनीक की वजह से अभी तक बेली हुई थी। बादल खान इसका अनीक से लगाव देखकर न सिर्फ चौंका था बल्कि कुछ मुतमईन भी हुआ था। रुबदा की फैमिली से बादल का मुसलसल फ़ोन पर रब्ता था, वरना जिस तरह रुबदा के तासरात थे एक दिन भी वो यहाँ न टिकती। खसूसी बीबी जान इसे संभालने को टाइम दे रही थी, जबकि बाकी हवेली वाले रुबदा के रवैये से उलझे ज़रूर थे मगर परेशान नहीं थे। वो आज भी अस्पताल से लौटी तो अनीक को लेकर पहली बार अपने कमरे से निकलकर हाल में आकर बैठ गई थी। अनीक के गिर्द मुख्तलिफ खिलौने बिखरे पड़े थे और इनसे खेल रहा था। बादल खान चंद पल खड़ा दोनों को देख के फिर वो अभी बाहर से लौटा था। इन दोनों को देखकर चौंका तो रुक गया। अनीक, इसने पुकारा तो रुबदा ने फौरन गर्दन घुमाकर इसे खड़े देखा। अनीक भी अब बाप की आवाज़ बचाने लगा था। फौरन बाप को देखकर हाथ पांव मारने लगा था। रुबदा ने इसे गोद से निकाल कर कशकोन के सहारे कालीन पर बैठा दिया। बाबा बाबा, बादल खान करीब आया तो वो हाथ उठाकर आवाज़ें निकालने लगा। वो दोनों पर एक तिनकी निगाह डालकर खड़ी हो गई थी। वो अनीक के पास कालीन पर बैठा तो इसने वहां से हट जाने को कदम उठाए।
रोबोदा वो इसे इसके हाथ पर छोड़ चुका था, मगर आज इसे नीक के साथ देखकर बेकार उठा बैठा। बात सुनो मेरी, वो उठकर इसके पास आ खड़ा हुआ। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कुछ सुनने पर आमादा नहीं हो। मैं कुछ कहने भी लगूं तो वही इनकार कर देती हो। आखिर तुम सुन क्यों नहीं लेती कि मैंने क्या कहना चाहता हूँ? हो सकता है तुम्हें फैसला करने में आसानी हो जाए। फैसला तो मैं इसी रात कर चुकी थी, वापस जाने का। अगर मुझे मामा के वादे का एहसास न होता तो मैं एक लम्हा भी मजीद यहाँ न रुकती। बाकी रही बात कहीं सुनने की, तो तब भी मेरा यही फैसला होगा। मैं अपनी सब गलतियां तस्लीम करता हूँ। क्या तुम एक दफ़ा आराम और सुकून से मुझे नहीं सुन सकती? एक बार किसी भी मुजरिम को सफाई का मौका तो कानून भी देते हैं ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ सुनने का। बस शर्त यह है कि तुम सबको बुलाकर लाओ जो मेरे और तुम्हारे निकाह के जिम्मेदार हैं। और आराम से कुर्सी पर बैठ की थी। बादल खान ने लब लीजे थे। रुबदा प्लीज, जब मामला हम दोनों के में क्लियर हो सकता है तो फिर तुम इसको इतना क्यों फैलाने की जिद में हो? बाबा साहब को मैंने नहीं बताया सकता। ओके, एज यू विश, जो जैसा है चलना है चल दे दो। मेरी मामा को भी एहसास हो कि किसी की जिंदगी किस तरह तबाह होती है और शायद वो ही कोई बेहतर सा फैसला कर लें। मेरा तो यही फैसला है और रहेगा। मैं वापस जाऊंगी और बस। वो कहकर बाहर निकल गई। फाजिल खान ने मुठ्ठियां बींच ली। रात को 2 बजे का अमल था। वो मेहमान खाने में सोफे पर दराज कोई किताब पढ़ रहा था। तब सजावल बाई चले आए थे और हड़बड़ाकर सीधा हुआ था। वो भी इसलिए रात के इस पर यहाँ देखकर ठटक गए थे। तुम यहाँ? मेहमान खाने का ये रास्ता हवेली से हटकर था। इस रात के बाद वो रोज यही होता था। आज शायद इसका पोल खुल गया था। इसने फौरन बहाना बनाया, हाँ बस कुछ दोस्त आ गए तो इनके जाने के बाद किताब लेकर बैठा तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शहर से मेरे 1-2 मेहमान आए हैं। मैं यहाँ कमरे में देखने आया था। इन्होंने कहा तो वगैरह सांस लेकर रह गया। यानी अब इस कमरे से भी निकलना था। इसके कमरे पर तो इसी रात से रुबदा कब्जा कर की हुई थी और इस वक्त हवेली के अंदर किसी और कमरे में जाने का मतलब हवेली वालों को तजस्सुस में मुतला करना था। काफी रात होगी है, जाओ अंदर, तुम्हारी बीवी परेशान हो रही होगी। और मरता क्या न करता कि मसादादिक वहां से निकल गया था। अपने ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते इसकी गैरत वाना के ही बात जागी। 2-3 बार की दस्तक के बाद दरवाजा खुल गया। रुबदा इसे उधर इस वक्त देखकर हैरान हुई। नींद से बोझल हमार और आंखें पूरी की पूरी खुल गई। बादल खान ने फौरन अंदर दाखिल होकर दरवाजा लॉक कर लिया। सजावल भैया इसके साथ ही अंदर आए थे। साथ वाले कमरा इन्हीं का था। तुम क्यों क्यों आए हो? तुम यहाँ निकलो इधर से। ख्वाब की कैफियत से निकली तो इस पर चढ़ दौड़ी। रुबदा आहिस्ता, भैया बाहर हैं। मुंह पर उंगली रखकर इससे फौरन टोका। तो मैं क्या करूं? तुम फौरन यहाँ से निकलो। और उसे बिस्तर की तरफ बढ़ता देखकर एकदम हत्थे से ही अकड़ गई। बादल खान ने इसे घूर कर देखा, मगर निगाहें गोया इसके वजूद से चिपक गई। जदीद तराश खराश के गर्म सूट में वो अपने वजूद की तमाम तर खूबसूरती लिए इसकी निगाहों को खेर कर गई। दुपट्टे से बेनियाज वजूद, और इससे पहली बार वो गौर देख रहा था। हत्ते कि वो इसके पास अगवा के बाद कितने दिन रही थी, तब भी इसने इसकी ज़ात पर तवज्जो न दी थी और अब इसने एक भरपूर निगाह डाली थी। रुबदा इसकी निगाहों से अपनी जगह सुन खड़ी रह गई थी, मगर एक ही पल गुस्से से बल खाकर रह गई थी। बादल खान में कह रही हो तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। वो इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता बिस्तर पर दराज हो गया, बिल्कुल इसी जगह जहाँ वो इसकी आमद से पहले सोई हुई थी। इसने वही कम्बल ओढ़ लिया। बादल खान इंतहाई बेबसी से देखा, मगर इधर परवाह कब थी। ये मेरा भी कमरा है, आराम से लेट कर सो जाओ। बड़े भैया बाहर हैं और मैं नहीं चाहता कि हवेली वाले वो तजस्सुस में हो। बस यहाँ रात गुजारने आया हूँ। ज़्यादा चिल्लाने या शोर करने की ज़रूरत नहीं। बेड पर दूसरी तरफ इसे भी लेट जाने का इशारा करते इसने कमर सर तक तान लिया। अगर तुम नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी, इसने धमकी दी। ज़रूर, इसके बाद में जो सलूक तुम्हारे साथ करूँगा वो भी ज़हन में रखना। तुम मेरी बीवी हो। बहुत से लोगों की मौजूदगी में तुमसे निकाह करके लाया हूँ, ये मत भूलना। रुबदा गंगसी रहेगी। बादल खान की बात का मफहूम समझना कतई मुश्किल न था। वो दोबारा कमर सर तक तान चुका था। इसने बेचारगी से इस जगह देखा जहाँ वो कुछ पल कबल गहरी नींद में थी। अजल में उठकर दरवाज़ा खोलते दुपट्टा वहीं रह गया था जो अब बादल खान के वजूद तले दब गया था। एक बेबस निगाह इस पर डालते अलमारी से चादर निकालकर सोफे पर जाकर बैठी। अब नींद हकानी थी और बिस्तर पर वो बोला, कैसे जा सकती लेती? इसको मारे बेबसी के रोना आने लगा तो घुटनों में मुंह देखे सुस्किरने लगी। मामा अब तक अपनी जिद पर कायम थी। इन सब के वीज़े तैयार होकर आ गए थे, सिर्फ सीटें कंफर्म होने बाकी थी। मामा ने इससे जिक्र नहीं किया था, मगर इसकी वही जिद थी। वो इस मामले को किसी तौर पर सुलझाने पर आमादा न थी। कई बार बीबी जान ने भी बात करनी चाहिए तो इसने इनकी बात ही सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मामा के रवैये से नाराज होकर इसने इधर भी कॉल करना बंद कर दी थी। अगर वो लोग कॉल कर भी लेते तो वो 1-2 मिनट से ज़्यादा बात न करती थी। इस रात के बाद बादल खान से अब इसी कमरे में रह रहा था और बादल की ये हरकत इसे मज़ीद तशवीश में मुबतला कर रही थी।
اس کے ذہن و دل میں ایک بات طے تھی کہ یہ شخص اس کے اغوا اور باپ کی موت کا ذمہ دار ہے، اور اسے زیادہ سمجھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی تھی۔ پھر حالات سدھرتے تو کیسے؟ انہی دنوں میں بھی جان بابا جان صاحب کا عمرے کے لیے جانے کا ارادہ بنا تو سجاول بھیا اور شائستہ کا بھی پروگرام بن گیا۔ کاغذات تو ان کے تیار تھے، بس ٹکس کروانی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں وہ فیضہ اور بازل کے علاوہ بڑے بھیا کے بچے اور 7 بھیا رہ گئے تھے، اور اسپتال جاتے انہیں کو ساتھ ہی لے جاتی تھی۔ اس تھوڑے سے دنوں میں وہ اس سے بہت اچھی طرح مانوس ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کے جانے کے بعد زمینوں کا سارا کام بازل اور سعد کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ سارا دن وہاں گزار کر رات کے گھر لوٹتا تھا اور پھر صبح سویرے نکل جاتا۔ آج بھی وہ 2-3 دن بعد لوٹا تھا۔ باہر فصل کے دن تھے اور بارشیں بھی ہو رہی تھی۔ سردی میں بھی ایک دم کہیں گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے اتنے دن مسلسل باہر گزارتے، زمینوں کا حساب کتاب دیکھتے شاید ٹھنڈ سی لگ گئی تھی۔ کل ساری رات بارش ہوئی تھی اور اب بھی گھر آتے آتے وہ بھیگ گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو شکر کا سانس لیا۔ روبدہ اسپتال کی ہوئی تھی، ورنہ اس کی موجودگی بھی ایک ٹینشن کا سبب بنی ہوتی تھی۔ آج کل تھکاوٹ کی وجہ سے ویسے بھی جسم دکھ رہا تھا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے رات کو کون سا پیر تھا، اس کی آنکھ کھلی تو جسم دکھ رہا تھا، بخار زور پکڑ چکا تھا۔ سارا نہ جانے کس احساس میں تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ خوابوں میں اس کے ساتھ اور آنکھ کھلنے پر بھی اس کا نام لبوں پر تھا۔ سارا کمرہ روشن تھا۔ کھولیوں کے بل اٹھتے اس نے دیکھا تو روبدہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی سارے کے نام پر چو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بادل خان کا ذہن حال میں لوٹا تو ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسی حالت میں سارا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور اب سارا نہیں تھی۔ آج وہ اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو لمس 95 محسوس کرتے ہی وہ ساری تکلیف بھول جاتا تھا۔ روبدہ سے تو عام حالات میں کسی نیکی کی امید نہ تھی، آئی تو وہ بیمار تھا۔ روبدہ کسی کو باہر سے بلوا دو، کسی ملازم وغیرہ کو۔ سر دبانے اس نے اسے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ پتہ نہیں کیسی ڈاکٹر تھی، وہ تکلیف سے بے حال تھا اور اس کو قطعی پرواہ نہ تھی۔ شور نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس حالت میں سارا اس کی کیسے ناز اٹھاتی تھی، وہ سوچ کر رہ گیا۔ ایک دم سارا شدت سے یاد آئی۔ روبدہ نے نگاہ پھیر کر دیکھا، وہ تکیے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے ہلکی ہلکی ضربیں پیشانی پر مار رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ کرا رہا تھا، کہیں بار جی چاہا کہ ہاتھ لگا کر دیکھ لے۔ چہرہ تو تپ رہا تھا بہار کی حدود سے، مگر پھر انا آڑی آ گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے ہلکی ہلکی ضربیں پیشانی پر مار رہا تھا، نیند میں بھی کرا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو وہ بے چین سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ لب ڈیجٹ شاید درد کی ضبط کر رہا تھا۔ اس کے اندر پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ اور اس سے بے شک نفرت کرتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ اس کا نرم دل پڑنے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں تھا، اس نے سوچا۔ سارا وہ کروٹ بدل گیا۔ اس کی کڑاہٹ نے اسے اندر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ایک دم صوفے سے اتری تھی جب اس سے بادل نے کمرے میں ڈیرے جمائے تھا۔ وہ صوفے پر سوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بستر کے قریب آ کر جھک کر اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا تو بادل خان نے حیران ہو کر اپنی سرخنگار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، تم جا کے سو جا۔ اپنی دکھتی کلائی کھینچ کر وہ اگلے ہی پل کٹور پن پر بن گیا۔ روبدہ کو بہت سبکی کا احساس ہوا۔ دل چاہا کہ اپنے ہمدردانہ جذبات اور اس شخص کو دونوں پر 1000 بار لعنت بھیجے اور جا کر واقف ہو جائے۔ کیا مجھے ایک شخص کو اس حالت میں چھوڑ کر نیند آ جائے گی؟ ہمدردی ایک بار پھر عدود آئی۔ وہ خاموشی سے میڈیکل باکس لے آئی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے کہا، اور اب کی بار بازل خان چاہنے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ روبدہ کے سرد ہاتھ کے لمس نے اس کے اندر سکون کی ایک لہر سی اتار دی تھی۔ کیا تمہیں بارش میں بھیگتے رہے ہو؟ اسٹیتھوسکوپ سے سانس کی آمد و رفت چیک کرتے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نفرت کا شبہ تک نہ تھا، بلکہ فکر مندی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ روبدہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسے کیا تاثر تھا کہ وہ فوراً پلکیں جھپکا کر گرا گئی۔ تمہاری سانسیں بہت اکھڑی ہوئی ہیں، شاید ٹھنڈ لگی ہے۔ کانوں سے اسٹیتھوسکوپ ہٹا کر باکس کھول کر مطلوبہ دوائی نکالنے لگے۔ تم نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، تم پہلے کچھ کھا لو، میں کھانا لاتی ہوں، پھر میڈیسن لے لینا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو ٹرے میں کچھ سلائس بوائلڈ انڈے کے ساتھ دودھ کا جگ تھا۔ میں صرف یہی لے کر آئی ہوں، بہار میں شاید کچھ اور کھانے کو دل بھی نہ مانے۔ دودھ لائی ہوں، اگر چائے کی طلب ہو رہی ہے تو بتاؤ، بنا لاتی ہوں۔ ٹرے بستر پر رکھ دی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے، یہی چائے رہنے دو۔ بازل اس کی رویے پر خاصا حیران تھا۔ کہاں نفرت سے زیر خند پکارتا لہجہ ہوتا تھا اور اب کہاں اتنی ہمدردی و فکر مندی۔ کھانا کھا کر میڈیسن لے کر وہ لیٹ گیا۔ روبدہ نے ضمیر کے سامنے اسے سرخرو پر سکون کا سانس لیا۔ روبدہ، اگر تمہیں برا نہ لگے تو 2 منٹ سر دبا دو، درد سے پھٹا رہا ہے۔ اس سے ٹرے رکھ کر کمرے میں لوٹی تو ایک فرمائش حاضر تھی۔
रुबदा को बड़ा नगवारा गुजरा, 2 टक इनकार करने का मुंह खोला, मगर फिर कुछ ख्याल आने पर चुप रहेगी। तुम्हें बुरा लगा है तो इट्स ओके, सारा दबा दिया करती थी तो मैंने यूं ही कह दिया। वो चंद मिनट खड़ी देखती रही और आंखें बंद कर गया तो वो बहुत ही बिस्तर पर बैठ गई। हौले हौले इसकी पेशानी दबाते अपनी मोमी हाथ की लर्जिश रुबदा पर खुद भी इशार हो रही थी। अगले दिन वो अपनी रात वाली हमदर्दी व फिक्रमंदी पर खुद ही चिल्ला रही थी। न जाने दिल में इतनी गुंजाइश कहाँ से निकल आई थी कि नफरत के बजाय हमदर्दी ने जगह ले ली थी। अस्पताल आने के बाद भी ध्यान इसी में लगा रहा जो बाहर की हालत में लेटा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल वहाँ 11 बजे तक ठहर सकी। अपने ही एहसास से घबरा कर वह सिस्टर रजिया को हिदायत देती वापस हवेली आ गई थी। अपने कमरे में आई तो बादल खान बाथरूम से निकल रहा था। सुबह जब वो कमरे से निकली तो वो लेटा हुआ था। बाहर से तब भी जल रहा था और अब इसने शायद बात लिया था और भी इसे कमरे में देखकर चूका। तो मैं बात लेना नहीं चाहिए था, पहले ही ठंड की वजह से बाहर हुआ है और खुद को कहने से बात न रख सकी थी। बादल खान ने हैरानगी से इसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी पड़ी और फिर हंस दिया। मैं साहब जान हूँ, ये छोटे मोटे बाहर कुछ नहीं बिगाड़ते मेरा। तौलिया सोफे पर डालकर और बिस्तर पर जाकर बैठा तो रुबदा को सबकी सी महसूस हुई। शायद रात वाली हालत आप अपनी भूल गए हैं। महरूम बेगम साहिबा को याद फरमाया जा रहा था। आरे में मदहोश में एकदम वो पूरी जुनून में लौटी थी। बादल हंस दिया। रात वाकई तुमने बहुत ख्याल रखा, थैंक्स। तुम बीवी जैसी भी हो मगर डॉक्टर ज्यादा हो। और बजाय संजीदगी से कह रहा था। रुबदा ने से गोरा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार उतरा? वो पूछे बगैर ना रह सकी। ठीक हूँ, वो बिस्तर पर लेट गया। रुबदा ने झुक कर इसकी पेशानी पर हाथ रखा जो अभी भी हरारत लिए हुए था। तुम्हें बात नहीं लेना चाहिए था, कुछ फिक्रमंदी से कहते हुए कदरे फासले पर बिस्तर पर बैठ गई। बादल खान ने हैरान होकर गौर से देखा। वह शराबी अंदाज में हाथ को मसलते होंठों को कचलते इसे पूरी जान से मुतवज्जो करके, तुमने नाश्ता कर लिया? पलकियां उठाकर पूछा। नहीं, अभी उठा हूँ। तुम आज अस्पताल नहीं गई थी क्या? और अनीक कहाँ है? मैं गई थी, अभी आई हूँ। अनीक फिजा भाभी के पास है, तुम बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। उठ कर बाहर आ गई थी। वो अपने जज्बात व एहसास को समझने से खुद भी कासर थी। कहाँ वो नफरत का राग और लपटे और इसकी शक्ल तक देखने की रवादाना थी और अब कैसे रात से इसकी तमदारी में जीती हुई थी। शाम के करीब वो कमरे से बाहर निकला तो खुद से उलझने लगी। बेचैनी से हद से बड़ी तो कमरे की बेतरतीबी से बैठने लगी। इसका मकसद खुद को बुझाना था, वरना इन छोटे मोटे कामों के लिए नौकरों की फौज थी। कमरे की हर चीज तरतीब में आती चली गई मगर इसे अपनी लायानी सोचों से छुटकारा ना मिल सका। कमरे के बाद इसने अलमारी की तरफ तवज्जो दिलाई। वार्डरोब के अलावा ये अलमारी थी जो बादल के इस्तेमाल में थी। वो अक्सर लॉक रहती थी, आज खुली हुई थी। इसने यूं ही वक्त गुजारने के लिए खोलकर इधर से उधर हाथ मारने शुरू कर दिए थे। यहाँ बादल की पर्सनल चीज़ों के अलावा कुछ कागजात, फाइल्स, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया थी। कई खाने लॉक थे। कागजात वाला खुला हुआ था, इसमें तस्वीरों के बड़े बड़े एल्बम्स थे। अरे ये लोग तस्वीरें बनवाते हैं, मगर मेरी बारी में तो कुछ भी ना था। तो मुतजस्सिस होकर इसने एल्बम निकाली थी। ये सारा बादल की शादी की तस्वीरें थी। यूं ही खड़े खड़े तस्वीरें देखते एल्बम के अंदर रखा खाकी लिफाफा निकल कर कालीन पर गिरा और इसमें कई चीजें बाहर फिसल आई। उफ, नीचे झुककर वो लिफाफा उठाने को झुकी थी तभी बाहर निकली जो तस्वीर इसकी नजर जम सी की थी। इसने जल्दी से वो लिफाफा थाम लिया। एल्बम वापस अलमारी में रखते हुए लिफाफा लिए बिस्तर पर आकर बैठी। ये 5-6 तस्वीरें थी। हर तस्वीर में वो और बादल साथ साथ थे। इसकी तो शादी पर भी कोई तस्वीर न खींची की थी कि वो समझती कि इस मौके की होगी। हर तस्वीर इसे पहले से ज्यादा शौक पहुंचा रही थी। हर तस्वीर इसके और बादल के दरमियान एक गहरे ताल्लुक को जाहिर कर रही थी। माय गॉड, ये क्या है भला? तभी इसके ज़हन से मुझमाका सा हुआ। इसके अगवा के बाद बादल ने तस्वीरें और खतूत का जिक्र किया था और इसने बहुत कुछ कहा था। सारे की नाराजगी, इसकी वफात और फिर इसका अगवा, हर बात में तस्वीरें और खतूत का जिक्र कर रहा था। और पेंशन के हाँ भी इसने इससे तस्वीरें और खतूत की बात की थी जो वो टाल गई थी। तो क्या इसके अगवा के पीछे इन तस्वीरों का कोई हाथ था? बहुत उलझ कर इसने सारा लिफाफा ही बिस्तर पर लौट दिया। वहाँ नेगेटिव के अलावा चंद रसीदें, कुछ और इन जैसी तस्वीरों के अलावा कुछ कागजात भी थे। इसने तयशुदा कागज थाम लिया। ये 2 कागज ऊपर तले रखकर तय किए गए हुए थे। ये किसी डायरी के सफ़ात थे। इसने पहला कागज उठाया, वहाँ एक तहरीर रकम थी। बादल खान, तुमने बहुत ताकीद की थी कि मैं कोई रब्ता ना करूँ, तुम्हें मेरा शायरी खत लिखना भी अच्छा ना लगे, मगर क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हो गई खत लिख रही हूँ। तुमने तो पलट कर खबर तक नहीं दी, ना कोई फ़ोन, ना कोई इतला। आजकल मेरे परेशानी से बुरा हाल है और कोई रात सुझाई नहीं दे रही। तुम तो शायद मेरे और अपने ताल्लुक को फरमाइश कर बैठे हो, मगर मैं अब और क्या करूं? मैं जो तुम्हारी खातिर इतना आगे बढ़ आई हूं कि अब वापस पलटूं तो भी रसवाई ही रसवाई मुकद्दर है। तुम ऐसे हालात में मुझे बीच में मैदान में तन्हा कैसे छोड़ सकते हो? ये खत इस ताल्लुक की याद दिलाने के लिए है
میں اب اپنے اور تمہارے تعلق کو کوئی ٹھوس قانونی نام دینا چاہتی ہوں۔ پلیز حد ملتے ہی ملو مجھ سے۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے سراسر ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم مجھ سے رابطہ نہ کیا تو تم جانتے ہو تمہاری حویلی تک آنا میرے لیے ناممکن نہ ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں، تمہاری بیوی اور خاندان کو کچھ پتہ نہ چلے تو فوراً ملنے آؤ۔ تمہاری منتظر فقط تمہاری ڈاکٹر ربدہ فائق۔ کیا اختتام تک آتے آتے اس کی چیخ نکل گئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ خط کا متن سمجھنے کے باوجود وہ کچھ بھی سمجھنے نہیں چاہتی تھی۔ یہ تحریر اس کی تھی نہ ہی رائٹنگ، بس اس کا نام تحریر تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی۔ اس نے خط اٹھا کر کئی بار پڑھا مگر آخر میں نام اسی کا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ کا ٹکڑا تھام لیا۔ ڈیئر بازل خان، میرے پہلے خط کے جواب میں تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ میں تمہاری بیوی کو بتاؤں گی اور تمہارے نام نہاد خاندان کو بھی۔ اب میری نفرت اور انتقام سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تصویریں بھیج رہی ہوں، ایسی ہی تصویریں تمہاری بیوی کو بھی مل جائیں گی۔ مجھے استعمال کر کے بہت بڑا نقصان کا سودا کیا ہے تم نے، اب اس کا انجام بھی دیکھو۔ فقط تمہاری ڈاکٹر رابدہ فائق۔ مائی گاڈ، پتہ نہیں کیا قصہ تھا، اور اس کی ساری ایگزیکیوشن کا جو موضوع تھا وہ تصور کرتے ہی اس کا ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ بھلا ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی تھی؟ وہ ایسی گندی گفتگو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گجا کے خط میں لکھنا اور سارا کچھ دوبارہ لفافے میں ڈال کر اسے سرہانے تلے رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے اصل صورتحال صرف بازل خان ہی بتا سکتا تھا اور وہ شدت سے بازل خان کے آنے کی منتظر تھی۔ بازل خان کمرے میں لوٹا تو اسے اسی طرح بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف آ کر انہیں کو لٹا کر خود بھی ساتھ ٹیک گیا۔ اس نے کمرے پر ایک ستائشی نگاہ ڈالی۔ ہر چیز نکھری صاف ستھری واپس اپنی جگہ پر تھی۔ ربدہ سرہانے سے لفافہ نکال کر اس کی طرف چلی آئی۔ بازل خان، یہ سب کیا ہے؟ اس کے دامن میں خط اور تصویریں پھینک کر وہ سوالی نشان بن گئی تھی۔ بازل خان چونک کر اس کے چہرے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تمہاری الماری سے صفائی کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا۔ پلیز ٹیل می، یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی، اس کے قریب ہی گرنے والے انداز میں بیٹھ کے۔ یہ سب وہ سچ ہے جو میں بہت دیر سے بتانا چاہ رہا تھا مگر تم اپنی نفرت کی وجہ سے سننا اور جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بہت تحمل سے کہہ رہا تھا۔ پلیز بازل، مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ میں ایسی بالکل نہیں ہوں، نہ ہی یہ خط میرا ہے اور نہ ہی یہ تصویریں میں نے بھیجی ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کا کام ہے، یقین کرو میرا۔ آئی سوائے، میں بھلا اتنی گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اتنی گندی گفتگو، قسم لے لو یہ میری رائٹنگ نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ بازل خان نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے نہیں لکھا اور نہ ہی تم نے کچھ بھیجا، یہ کسی کا کام ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ربدہ نے حیرت سے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ پینشن، تمہاری دوست میری چچا زاد پینشن۔ حیرت کا یہ شدید جھٹکا تھا۔ پینشن؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بے یقین تھی۔ مگر کیوں؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ پینشن؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی ہے بے یقین تھی۔ مگر کیوں؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بھلا اس سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے اسے ہمیشہ دوست سمجھا مگر اس نے ہی دوستی ختم کر لی اور اب کھل کے رو رہی تھی۔ حوص، نفرت، رقابت کی آگ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، شیطانی درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ میری بھی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ یہ تصویریں دیکھ کر اور ہاتھ پڑھ کر سارا، بابا سب مجھے بے اعتبار کر گئے تھے اور سارا جس سے میرا محبت کا تعلق تھا وہ تمہاری طرح کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر چپ چاپ پھپھو کی جان کے ہاں چلی گئی اور چند دن بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ چپ ہو گئی تھا۔ ربدہ اس وقت جس حیثیت سے دوچار تھی اسے پہلی بار بازل کی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ وہ اسے پچھلی تمام کہانی سناتا چلا گیا، سبھی کچھ جو پینشن نے کہا تھا اور وہ سب کچھ جو وہ غلط فہمی میں ربدہ کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہی وہ سچ تھا جس سے سن کر تمہاری امی نے معاف کر دیا تھا۔ یہی وہ سچ تھا ربدہ جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر تم کچھ بھی سننے کے تیار کہاں تھی۔ ربدہ، تم میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ میری محبت، میری عزت، رشتے، اعتبار، اعتماد سب داؤ پر لگ گیا تھا۔ ایسے میں وحشی نہ بنتا تو کیا کرتا؟ تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میں تمہیں بد سے بدترین سزا دینا چاہتا تھا۔ تمہیں میں نے اغوا کروا لیا تھا، تم میری تحویل میں تھی مگر میں وحشی تو بن گیا مگر خود کو شیطان نہ بنا سکا۔ تم باعزت سرخرو میری کیس سے نکل گئی اور میں تلاش شروع ہو گئی اور جب اصل مجرم سامنے آیا تو میرا ضمیر ہی مجھے مجرم بنا گیا۔ بیوی جان کے سامنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا تو پھر وہ مجھے تمہاری والدہ کے پاس لے گئی۔ وہ واقعی بہت عظیم خاتون ہے۔ سب کچھ جان کر نفرت سے دھتکارا نہیں بلکہ معاف کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح تمہارے لیے میرا پرپوز قبول کیا، ان کی اس عمل سے مجھے خرید لیا۔ میں ساری عمر بھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس سارے عرصے میں انہوں نے مجھے صرف ایک بار رابطہ کے لیے رکھا۔ تمہاری نفرت مجھے ہرا دیتی اگر ان کی تسلی اور اعتماد میرے شامل حال نہ ہوتا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارے والد کی موت کا ذمہ دار اور تمہاری رسوائی کا سبب۔
मगर तुम्हारे किरदार, तुम्हारे वैल्यूज, जज्बात ने मुझे तुम्हारे गुरबीत बना डाला और मुझे लगा मैं सर से पांव तक तुम्हारी मोहब्बत में मुद्दा हूँ। इसी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बीबी जान के सामने अपना दिल खोल दूँ और उन्होंने तुम्हारे हसूल के लिए मेरा बहुत साथ दिया। बेशक मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता, मगर फिर भी मैं फैसला तुम्हारे हाथ में है, सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। वो खामोश हो गया। बादल, हाँ, ये सब रबदा के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। एकदम निडाल से अंदाज में बादल को दोनों हाथ थाम कर अपना तर्ज चेहरा इस पर रखते हुए शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। इस दावत में मम्मा, शारक, इसका शौहर और नमान सबान के अलावा शमसा और फायजा आंटी भी आई थी। शादी के बाद पहली बार बस सब लोग इसके पास आए थे। वह बेपनाह खुश थी। इसके इर्द गिर्द बेपनाह मोहब्बतें थी। अपनी खुद साख्ता नफरत के हौर से निकल कर देखा तो यहाँ सभी अपने थे, तो फिर वो दिल में करगुदुवत क्यों रखती? वो मामू के फासले पर दिल व जान से राजी थी। माजी में बादल खान ने जो भी किया, मगर वो इस वक्त इसका हाल और मुस्तकबिल था। वो अपने तमाम गुनाह कबूल करते हुए वो सजा का मुंतजिर था और इसने मम्मा की तरह इसे माफ कर दिया और इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने को तैयार थी। इसी वक्त वो फिजा और शाइस्ता भाभी के साथ बैठी दावत इंजॉय कर रही थी, जबकि बाकी सभी हवेली की हाल में खाना खा रहे थे। जानती हुई भी जान ने अपनी उम्र के बहाने तुम्हारी दावत वलीमा निपटाई है। खाना खाते भाभी ने इसे छेड़ा तो मुस्कुरा दी। तभी अनीक रोने लगा तो वो इसे उठाए बारी आ गई। मम्मा और बाकी सब बीबी जान के साथ ही थे। किधर हो? कब से इधर उधर देख रहा था, नजर ही नहीं आ रही मुहतरमा। वो किचन की तरफ आई थी कि किसी मुलाजमा को बुलाकर अनीक को उसे थमदाती इसे बुलाई। जब बादल सामने से चलाया तो जरूरत ही क्या थी शरीफ बीवी के होते हुए इधर उधर देखने की। इसने ताड़ा, हाँ, ये बीवी कितनी शरीफ है खूब जानता हूँ मैं भी। इसने खूबसूरत सुर्ख लिबास में जवरात में सजी सजाई अपनी जोजा मुहतरमा को घूरा। वो खुलकर हंस दी। ये अनीक क्यों रो रहा है? अनीक के चेहरे पर आंसू देखकर ठटका। यूं ही मूडी सा हो रहा है। कोई काम था? कोई क्यों ढूंढ रहे हैं? अनीक का चेहरा साफ करते कंधे से लगाकर थपथपाते हुए पूछा। बीबी जान के पास अंदर ही थी। आंटी रुबदा की मम्मा कह रही थी कि वो तुम्हें कल सुबह वापस अपने साथ लेकर जा रही हैं। वो समझ गई कि जनाब तक खबर पहुंच चुकी। हाँ, तो 2 दिन बाद तो मामा लोगों ने शारका के साथ चले जाना है। फिर पता नहीं कब मुलाकात हुआ। मैं जब से इधर आई हूँ एक बार भी तो घर नहीं गई। अब मामा के साथ जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। चलते चलते दोनों अपने बेडरूम में आ गए थे। अनीक को बिस्तर पर लिटाकर संजीदगी से बादल खान को जवाब दिया, और तुम्हारे बगैर मैं ऐसे कैसे रहूंगा? मैं इधर कैसे रहूंगा? कुछ खुदा का खौफ करो, कोई नहीं जाना। जिस दिन इन लोगों ने जाना होगा मैं ले जाऊंगा। इसने साफ इनकार किया। हरगिज़ नहीं, मैं सुबह ही जाऊंगी, जरा भी खुदा का खौफ नहीं। इतनी देर से इधर हूँ, किसी ने झूठे मुंह भी ना कहा कि जाकर मिल आओ या कोई ले ही जाए। वैसे चंद दिन में दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस कदर खुशगवार पैमाने पर इस्तवार हो चुके थे कि ढूंढने से भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अभी दोनों के दरमियान शदीद किस्म की नफरत पाई जाती थी। इसने गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिया और इसे कंधों से थामकर खुद से करीब करते इसके चेहरा ऊपर उठाया। पता है रबदा, मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी आंख खोलूंगा तो ख्वाब टूट जाएगा। वो जज्बाती अंदाज में कह रहा था। रबदा ने जब इसके बाजू पर जोर से चुटकी काटी तो बुलबुला उठा। उफ, क्या है? इसे घूरा तो वो इत्मीनान से कहने लगी, होश में ला रही हूँ मुहतरम। जवाब ख्वाब इतने दिनों तक मुहीत नहीं होते। खुदा समझे तुम्हें सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। वो हंस दी। आपका ये रोमांटिक मूड तो 24 घंटे जारी रहता है जनाब। ये देखिए अपने इस लहते जिगर नूर चश्म को, वो कैसी आंखें खोल कर देख रहा है। कुछ तो शर्म कर ले। अभी बाहर से आवाज पड़ रही तो सारा मूड खत्म हो जाएगा। इतना रोमांस सेहत के लिए नुकसानदेह है। कंट्रोल यूज योर सेल्फ। खुदा ऐसी जालिम जलाद डॉक्टर किसी की बीवी किसी के जिस्म को भी ना दे। इसने हाथ उठाकर दाई दी। अल्लाह, अच्छा, कल सुबह फिर तुम नहीं जा रही ना? परसों खुद ही ले चलूंगा, प्रॉमिस। बिल्कुल भी नहीं। आपने जाना है तो सुबह साथ ही चलेगा, वरना मैं नहीं रुकूंगी। इसने साफ इनकार दिया। मेरी प्यारी बीवी नहीं हो? कल बिल्कुल फ्री नहीं हो? कल बाबा साहब के साथ कहीं जाना है। चलो प्रॉमिस। शाम वापसी पर होगी तो कल शाम ही चलेंगे। उसे फिर कंधों से थाम कर कह रहा था। रुबदा बादल खान को देखते हंसी। माय गॉड, यकीन नहीं आता कि आप वही बादल खान हैं जिनसे मेरी मुलाकात इंतहाई खराब सिचुएशन में हुई थी और जिसके गुस्से को देखकर मैं डर गई थी। वो बुरा मलार हैरत का इजहार कर रही थी। बादल खान ने इसे मुस्कुराते हुए खुद से और करीब कर लिया। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? दिल से रुबदा ने सर उठाकर देखा। अगर माफ न किया होता तो इस वक्त आपके इतने करीब खड़ी न होती। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं सिर्फ जुबान की ही नहीं साफ गो नहीं हूँ, बल्कि दिल की भी साफ हूँ। थैंक्स रबदा। जानती है तुम्हारी इस माफी ने मुझे तुम्हारा किस कदर गर्विदा बना डाला है। रियली आई लव यू, आई सो लव यू।
بازل نے اس قدر واہلانہ انداز پر وہ محبوب سی ہو کر رہ گی۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ ردا کے ذہن میں چھانتے ہسپتال کے روم میں اسٹریچر پر زخمی لیٹے وجود کے منہ سے ادا کیا گیا فقرہ یاد آیا۔ تو پھر کل تم آنٹی لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی نا؟ اس نے غصے سے گھورا۔ اب اگر آپ نے نہ جانے والی بات کی تو سچی میری اور آپ کی بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہو جائے گی، اور آپ کی بات نہ ماننا بھی نہیں۔ انگلی اٹھا کر وان کیا۔ میں پہلی بار اپنے میکے جانا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماما کے یوں دور جانے پر میں کتنی تکلیف محسوس کر رہی ہوں۔ پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ شرکت جانا تو طے ہے نا؟ نومی اور سبان دونوں کے مستقبل کے لیے کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور ہوں۔ پھر جانے کب ملاقات ہو۔ میں ان کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو لے کر میں ان سے ناراض رہی ہوں۔ اب ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور آپ ہیں کہ انکار کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نیمی آئی تو بازل خان نے فوراً اس کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری، تم ضرور جاؤ، میں منع نہیں کروں گا، مگر اس کی پلکوں سے نیمی چون لی تھی۔ تو پھر اس نے لڑکے پن سے پوچھا، کیا خیال ہے ہم بھی یورو ٹرپ پر نہ نکلیں؟ 1-2 ماہ میں چلیں گے۔ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ آئیڈیا تو برا نہیں، مگر ماما کے پاس چلیں گے سب سے پہلے، پھر کہیں اور۔ وہ ایک دم بہل گئی تھی اور بازل خان مسکرا دیا۔ محترمہ، میں اپنے ہنی مون ٹرپ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی کے باپ ہو کر ہنی مون پر جاتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی؟ مگر میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں صرف، اور تمہیں منع کرتے تو جیسے بڑی شرم آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ لڑائی میں پہل کر رہے ہیں تو تم جواب نہ دو۔ بازل خان ربدا پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ گویا ہار گئی۔ اور تم واقعی بہت اچھی ہو۔ محبت کا اظہار اس سے خوبصورت بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر اس کی محبت کی فوار تلے بہتی چلی گئی تھی۔ اس کے پاس کسی کام کے لیے آتی بیوی جان دروازے پر ہی دونوں کی آوازیں سن کر رک گئی تھی، اور پھر ان کو ہنستا دیکھ کر خود بھی مسکرا دی۔ یا اللہ، میرے بچوں کو ہمیشہ آباد رکھنا، کسی پینشن جیسی حاسد نظر سے بچانا، اور دونوں کو صحت اور تندرست کے ساتھ ساتھ حقیقی خوشی عطا کرنا۔ ان کا دل شدت جذبات سے مغلوب دعا مانگ رہا تھا، اور آنکھوں میں گزرے حالات کی نیمی تھی۔ دونوں کو حالات نے جس طرح سے بھی ملایا تھا، مگر ربدا کی بے پناہ نفرت کو دیکھتے انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کے گھر میں رو رو کر مانگی کہ ان کی ہر دعا قبول ہو گئی تھی۔ واپس آ کر دونوں کو مطمئن دیکھ کر وہ جیسے ایک دم جی اٹھی تھی، اور آج کی تقریب اسی اعزاز میں تھی۔ دونوں کو دعائیں دیتے وہ بنا دونوں کو ڈسٹرب کیے واپس پلٹ گئی۔ ناول کیسے لگا؟ اپنی قیمتی رائے ضرور بتائیے گا، اور یقیناً آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، اور چلتے ہیں اور اس کے بعد نیو کسی ناول کو اچھے سے ڈھونڈتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔